Assalamualaikum and hello everyone. In this video, we are going to discuss mechanism of halogenation. Okay, so in this example, we are using ethane react with bromine in the presence of UV. Okay, so now what is the product when ethane reacts with bromine? Okay, since that this is alkane, it will carry out free radical substitution. One hydrogen will be replaced with bromine. So what you will get is CH3 CH2Br. Okay, so in this video we are going to look at the mechanism to produce the product. Okay, so the first step for the mechanism will be initiation step. Okay, so initiation step, the root word will be initial. Okay, so it will be initial. Okay, so initial for what? Initial to produce free radical. As you remember, the type of reaction is free radical substitution. Tapi you punya bromine ni belum lagi dalam keadaan free radical. Ini adalah molekul. Jadi you kena tukar daripada bromine. Okay, saya buat bromine macam ni. Saya nampakkan dia punya bond. Okay, kita kena tukar daripada bromine molekul kepada free radical. Okay, so nak tukar kepada free radical, you perlukan UV untuk initiate you punya homolytic cleavage. Okay, so UV ni, lagi sekali saya ulang, dia akan provide energy. Dia akan provide energy for homolytic cleavage. Okay, homolytic cleavage ni untuk apa? To produce free radical. Alright, okay, itu adalah initiation step. Okay, so ini adalah step permulaan yang sangat penting sebab kita nak buat free radical substitution. Kita perlukan free radical. So, you punya molekul bromine akan bertukar kepada free radical dengan cara you punya bond, non-polar bond mengalami cleavage, homolytic cleavage, dan elektron akan distributed to each bromine to form free radical. Okay, so itu step yang pertama. Okay, so step yang kedua adalah dinamakan sebagai propagation step. Okay, so untuk propagation step, you boleh relate macam ni. You punya free radical will produce ada free radical. Okay, so free radical apa yang kita ada sekarang? Jadi free radical bromine ni dia akan bertindak balas dengan alkane. Okay, this alkane. Okay, so takkanlah bromine nak bertindak balas dengan bromine? Tak boleh lah. So dia akan bertindak balas dengan alkane. So alkane ni adalah CH3 CH3. Tapi sebab kita nak buat mekanisme, kita nak tunjuk pergerakan elektron, jadi saya kena keluarkan satu hidrogen. Okay, saya keluarkan begini. Okay, so di sini tinggal CH2. Okay, kenapa saya keluarkan hidrogen? Sebab saya nak tunjuk cleavage yang akan berlaku pada carbon hydrogen bond. Okay, so cleavage akan berlaku di sini. Satu elektron akan bergabung
dengan elektron yang ada pada bromin. Okay. So, bila bergabung, kita akan bawa arrow ni pergi pada tanda plus. And you akan dapat HBr. Okay. And satu lagi elektron, dia akan bergerak kepada carbon. Jadi, you akan dapat free radical for carbon. Okay. So, now you dapat ada free radical produce another free radical. Daripada free radical bromine, now dia produce free radical for ethene. Okay. So, for free radical, ethyl. Alright. So, dah siap satu equation. Now, you dah dapat menghasilkan satu free radical yang baru. Free radical yang baru ni pun dia akan produce another free radical. Okay. So, free radical ni akan bertindak balas pula dengan bromine molekul. Okay. You punya reaktan yang ini pula. Okay. So, dia akan bertindak balas dengan bromine. So, apa yang kamu akan dapat? At this bond akan berlaku homolytic cleavage. Okay. So, satu elektron dia akan bergabung dengan elektron free radical. You akan dapat CH2, CH3, Br. Okay. And satu lagi, you akan dapat free radical bromine. Okay. So, kita ada dua free radical dan dua-dua dah menghasilkan new free radical. Okay. Siap dah propagation step. Okay. Jadi, next step, bila you dah siap propagation step, sebenarnya ini adalah you punya produk. So, sebenarnya apa? Sebenarnya you dah dapat dah you punya produk. Okay. Jadi, bila you dah dapat you punya produk, kita akan tamatkan mekanisme ini. Jadi, kita akan buat the next step will be termination step. Okay. So, termination step, you akan terminate apa? You akan terminate free radical. Okay. So, free radical kamu ada berapa? Ada dua free radical, which is you ada Br dan juga CH3. Okay. Radical dia di sini pada carbon. Okay. Jadi, apa yang you akan buat? You akan buat Br bertindak balas dengan Br. Okay. And then, you punya ethyl tadi, CH2CH3, akan bertindak balas dengan CH2CH3. Dan lagi satu equation ialah you ada CH2CH3 bertindak balas dengan Br. So, actually macam ni lah kalau kita nak check. Dia adalah A bertindak balas dengan A, B bertindak balas dengan B, A bertindak balas dengan B. Okay. So, termination akan ada 3 equation. Alright. So, equation yang pertama, this one. Okay. So, bila termination, apa yang berlaku ialah elektron yang akan bergabung. Okay, sebab you tak nak dah free radical, you akan dapat a new molecule. Okay, Br dengan Br, so you akan dapat Br2. Okay, and then the next one, this one. Okay, so you akan dapat apa? Dia akan bergabung juga, you akan dapat satu pergi ke sini and this one pergi ke sini. Okay. So, you akan dapat, kita lukis macam ni. CH2, CH3,
And bawah ni ada CH2, CH3. Okay, so dia akan bergabung. You akan dapat a new bond. And lastly, this one, A campur dengan B. Okay, so yang ni pun sama juga. So you akan combinekan dia, pergi kepada mana? Pergi kepada tanda plus. So 1, 2. Okay, so now you akan dapat CH2, CH3, Br. Okay, so siap dah termination step. Okay, so termination step sebenarnya ada berapa equation? Ada 3. 1, 2, 3. And then you punya propagation step ada 2 equation. Dan initiation step you ada 1 equation. So bila you nak ingat, you boleh ingat macam ni. IPT 1, 2, 3. Okay, maksudnya 1 equation pada initiation step, 2 equation pada propagation, and 3 equation pada termination. Okay, and then you kena alert tentang bilangan arrow. Okay, so you kena kira juga ada berapa arrow semuanya. Okay, so in this case you ada 2 arrow. Okay, 1, 2. So kita tulislah di sini. Initiation step ada 2 arrow. Okay, untuk propagation step ada berapa arrow untuk nak menunjukkan pergerakan elektron? 1, 2, 3. So you have 3 arrow for each equation. And termination step, you ada 2 arrow to show the movement of electron. Okay, so remember the number of arrow. Okay, you nak kena check so that all your equation are correct. Okay, and another one that you must be alert during you punya mechanism free radical substitution, only one electron is moving. So you punya arrow adalah half headed. Okay, bukannya fully headed. Tengok yang ni. Okay, nampak tak di sini kepala dia cuma half headed. Alright, so semua arrow dalam you punya mechanism free radical substitution mesti buat half headed. Okay, we end up our mechanism. When ethane react with bromine in the presence of UV, it will carry out halogenation process, and the type of reaction will be free radical substitution. So substitution means that one hydrogen will be replaced with bromine. Okay, so you akan dapat CH3, CH2, Br. Okay, so hydrogen ni ada satu di sini, dia akan gabung dengan Br yang ada satu di sini. So you akan dapat HBr. So this is your product. Okay, and this one is your side product. Okay, so most of the time you punya product and side product will be at your propagation. Okay, so let's check. You ada you punya side product and you punya main product. Okay, so this is the equation for your free radical substitution. Okay, so that's all. Thank you very much.